सबक पर पढ़ सदाकत का, सखावत का, अदालत का। सबक पर पढ़ सदाकत का, सखावत का, अदालत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तमन्ना दर्द दिल की है तू कर खिदमत फकीरों की। तमन्ना दर्द दिल की है तू कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों की खजीने में। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों की खजीने में। एतिम मिस्किनों हक आदाय करो। हाँ तो रमजान आइबो আর রমজান আইলে প্রত্যেক বছর দাদা লঙ্গি জান আর কিছু দিনে জানে যে তাও দিবে 250 টাকা ইতে 250 টাকা লঙ্গি না ফিন্দে এন অনেকখান ওয়াজ ইতে রাহন বিবেক দিয়ে বুঝি অনেকখান হাতা হন চাই অজ্ঞ রিক্সাওয়ালা অজ্ঞ গরিব মানুষ বাজারত তো লঙ্গি কিনে দে 1200 টাকা না 250 টাকা না তুই তুই বছর টিম ফিন্দে দে না তো তুই এত কোটি টিয়ার মালিক কোয়াল দে আইরে ডট নট ডেক ধর দে কিছু দিয়ে আঁটিলে কম লাগে দে তুই এক বছর বাদ একটা লঙ্গি ধর হন আহল 250 টাকা লঙ্গি ধর 1500 টাকা দেছে না